Iman tumas bisan na punlagas pero naato pa karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akon ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluyak ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring Hector nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini iman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda, siksingan mistisa, pero batanon pa. Iya kinalaran, iya timpos nga paghigugma. Nagisugla, iday ngan sinmiring, man tumas lagas ka na. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud pumahuway. Kayo mula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imong paglakap, haros ka na nganit matumba. Ay nagan pag pinasaway man tumas, maluya ka na. O Intoy, araw sa pagsiring. Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay, man tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan ang imo paglakap, haros ka na nganit matumba. Iman tumas, waray pinipili, kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga, babae basta may adagod lahit sura. Iya dinadaok, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip unon, iya gudman ini kinukonsoyluhan. Iman tumas, bisan na punlagas, pero naato pa. Karuyag paniyak nga magkamay-adan, pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nga la kamo kay iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan an imo paglakad, haros ka na nganit matumba. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo, angay ka na gud kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan an imo paglakad, haros ka na nganit matumba. Kay rumula, kung magdamok ka pan asawa, kay bisan an imo paglakad, haros ka na nganit matumba.